طعناها باللي كما يتوعلو نلومي حموس كلتا يكاتيت كلتا شحن عصرت حمشنا متمرت قطر ساعات 6 نباكم زحرنا يوم زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات حبيركم صنح جيتاچو علمهم قدما منستر دكتور ابي احمد ابواناو غداتات هيبوم مس لعلوت حلف صراح منغستي تزاتيوم توم قدما منستر ابواناو غداتات هيبوم مس لعلوت حلف صراح منغستي كم زتزاتيو كاب بيت صحفت قدما منستر زرخبنايو حبريتام يرد كاب قربا معلتات جميرو اب اورثودوكس تواهدو بيتكريستيان ايثيوبيا زغاطم واناو كنتات زغمغم حبراوي غبر حيلي صطان دحننتن اتي زي مرددا نمفتح زغبر صعري بسلامو مقد طرح نكفتح امنتو غليصوم حبراو غبر حيلي صطان دحننتن اب واناو غداي طميتو مغلص هيبوم بستفلاليو ميدياتات كاب زوزعو حبريتاتاتن بمسرت زتاكبو مرداتاتاتن بابوتات امنت اب تمساسالي اوانن بوتان زي حقاو صاوعت سلفي بمغبار هيوت زيغاتات زطفو اغاطامن كفتر غوسغواسات يغبرون كالوت غونصي زلاعلو تغبارات يفصمو كم زلو مرغغاصو حبيروم زي اكايدان تي اغاطامي كم عدل بمطقام مس وشطن غدامن تواديدوم هاجر نمفراس زسرحو صرا سلام حيلتات بري خفت كم زلو ملا حزبن صعبتي تامنتن غنزابه كوسدو اللوم يبل مغلصي حبراوي غبر حيلي تمالي عبيتي بروجكتات اب اثيوبيا نمهناص تلمي انت تحز نحنا ايفقدنان ويدما كيفقدنا ايتحنصون زبلونا زنبرو تارخاو صلاتنا اب قربا اوان اب اورثودوكس تواهدو بيتكريستيان اثيوبيا استفطر زي مردا كم عدل بمطقام افلالاي زغلهن نتصقم اب زغاددن منقسقاس مركابوم زحبر مرداتا مركابو ابريهو اتمغلصي بمسرت ازي حزبي ابوتاتن صعبت امنتن تاريخاوي صلاتي مس وشطاوي حيلتات غبر رعدي كمون نطفتي محبراوي ميديان باقوراطي سلطان مس زدليو سنات بارتات بوليتيكان بموداد هاجر نابزي زاري نعبي نمتاو زغبر وزلو غوسغواسن منقسقاسن بعلي بمغنزاب مفصمتي تاكوي تغبار نكيخونو تي غبر حيلي اتحساسيبو ازي هاجر ناي دحننت سغات كم زلوا بممسال اب اديس ابا زغبر عمتاو غباي حبرت افريكا نمتغوغال كونه تباهيلو بتلمي مراح كم زلون حبراوي غبر حيلي صطان دحننتن اب مغلصيو حبيرو سلازخونه بز غداي بزملكتو اكال استفقد سلفي زي لمخانو بمفلات حزبي كابزي حقاو سلفن غونص زلعال تكباراتن نغزا رؤسو نكحلو اطنققوم ملا حزبي ابوتاتن صعبت تامنتن نسلام اندحننتن هاجر زبعي بمخان مس صطان دحننتن بمخان نكسرحون زخونه يخون زي مردا بسلاماو مقد طرح نكفتاح غدوم نكواصون صاوعت قريبوم قدماي منستر دكتور ابي احمد لوخومن اب اوروبا زغبرو عوت عدت سراح زازيموم ناب اديس ابا بسلام تمليسوم امالتا زنبروم غعزو اوروبا مززامو سيعبو قدما منستر دكتور ابي احمد لوخومن مس بريزيدنت فرنساي ايمانويل ماكرون اب فرنساي تزاتيوم كلتيوم راحتي ركب ام تنخارن سب حفتي فرنساي اثيوبيا قدامنتا ابتهبوم زفرات مخساتفون طميتوم تزاتيوم زنبرا قبابلا تخاتيلنا نملس احمد فرنساي باريس مس ايمانويل ماكرون تزاتيوم ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳይ ዘለዋ ርክብ ጥንኩር ምዃኑ ነቲ ዝተኸታተሉ ኣመሓዳሪ ብሔራዊ ባንኪ ኣይተ ማሞ ምህረቱ ተዛሪቦም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያ ጊዜ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንፈለማ እዋን ናብ ፈረንሳይ ከይዶም ዑደት ዘሳለጡ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ኣብ 2018 ኣብ ዘሳለጥዎ ዑደት ፈረንሳይን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ንምፍጣር ስምምዕ ኣጽዲቖም ነይሮም ድሕሪዚ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ መጽኦም ዑደት ኣሳሊጦም ነይሮም እዚ ብክልቲኦም መራሕቲ ካብ ዝተሳለጡ ዘተታት ንመበል ሳልሳይ እዋን እዩ ዝኾን ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ጥንኩር ዝኾነ ርክብ ኣሎም ብፍላይ ብወገን መራሕቲ ሕውነት መሰረት ዝገበረ ርክብ እዩ ዘሎም በዚ ምኽንያት ድማ ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳይ ኣብ ዘለዋ ርክብ ኣለና እንብሎ ሃገራዊ ረብሓ ንምዕዋት ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥር እዩ በቶም መራሕቲ ዝተሳለጠ ዘተ ውጽኢታዊ ምዃኑ እውን ወሲኾም ገሊጾም ብዙ ጉዳዮች ውይይት ተደርጎባቸዋል ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዘተ ተሳሊጦም እዮም ግን ድማ ዓብይ ትኹረት ዝተውሃቦ ኣብ ቁጠባ ምትሕብባር ዝተሳለጠ ዘተ እዩ ነይሩ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ናብ ፈረንሳይ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት እቲ ሓደ ኩባንያ ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብሩ ንምንቅቃሕ ዝተሓሰበ እዩ ኣብቲ እዋን ኣስታት 25 ዝኾኑ ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንምግባር ትልሚ ተታሒዙ ነይሩ ብዝገርም ኩነታት ሎም ዘበን ብሓፈሻ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ኩባንያታት ፈረንሳይ ልዕሊ 50 ኮይኖም ኣለዉ ምስ ዞም ኩባንያታት ላዕለዎት ኣካላት መንግስቲ ምይይጥ ኣሳሊጦም እዮም ኣብ ሎጂስቲክስ ሴንተር ብሚድያ ብኢነርጂ ወይ ድማ ብቐረብ ሓይሊ ኣብ ዘፈር ባቡር ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንምግባር ብተግባር ምንቅስቓስ ጀሚሮም እዮም ኣብ ፈረንሳይ ዝርከቡ ሚኒስትራትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ስፍሕ ዝበለ ዘተ ኣሳሊጦም እዮም ብፍላይ እውን እቲ ዘተ ኣብ ዘፈር ቁጠባ ብምትሕብባር ዝሐሸ ውጽኢት ከም ዝርከቦ ገሊጾም መንግስት አሁን ተግባራዊ እያደረገ ያለው ከመንግስቲ ሕዚ ተግባራዊ እናኾነ ዘሎ ፕሮግራም ሪፎርም ቁጠባ ኣሎም እቲ ሓደ ዋና ሓሳብ ሪፎርም ኢትዮጵያ ዘለዎ ዕዳ ናይ ምሽግሻግ ስራሕ እዩ ከም ንፈልጦ ዕዳ ኢትዮጵያ ዓብይ ኣይኮነን ግን ድማ ብቕልጡፍ ኣብ ምኽፋል ጸገም ኣሎም በዚ ምኽንያት ድማ ዕዳና ምሽግሻግ ንደሊና ببرك علم مشجشاك عدا بزملكات استطاعشة بلمدي كومن فريمورك زبحال سرعة لهم نزي سرعة دما تمرحو فرنسايا سلازي قدامي منستر كمون لعلوت عقلات منغستي بزي كومن فريمورك بستبحال قداي نيتيبيا بزملكات ذاته عسالي تميم إتيبيا زلو عدا وطاي كاب تشاينا كوخاني غيل كاب عالم لختكال فاينانس كخوني خل كاب عالكاحتي أكالات كخوني خل زلو وعدا نمشيكشاك سراح كجمر نمر ردايوم بزي مخنات دما صبغ زبهال وصيد تراقبيوم قدامي منستر أبي أحمد أبزقنا أب أوروبا زجبرو عدة سراح ركب دبلوماسي إثيوبيان كالوت حجراتن زتناقر مخانو تجليتهم تون قدامي منستر زجبرو عدتني إثيوبيا دقاف لأحن رديئتن زترخبوا وني وتباهيل الله نصاب أسمار برهانو أبراهام فسام ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ቁጠባዊ ኾነ ፖለቲካዊ ወሰንቲ ካብ ዝኾኑ ሓደ ሃገራት ምዕራብን ትካላትን ዝለዓለ ጽዕንቶ ኣተኣናጊዳ እያ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ሓዊሱ ፈተውቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ሓቂ ኣብ ምግሃድ ዝለዓለ ጻዕሪ ምግባሮም ይዝከር ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝገበርዎ ጉዕዞ ንዝሓለፉ ዓመታት ዝተሳሓለ ርክብ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ምንቅቃሕ ኣጀሚርዎሎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝገበርዎ ጉባኤም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተረኺቦም ዝፈጸምዎ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ አንጸላልዩ ዝነበረ ጸገም ዲፕሎማሲ ዝቐንጠጠ ኮይኑሎም ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ልኡኾምን ናብ ጣልያን ማልታን ፈረንሳይን ዝገበርዎ ዕላዊ ዑደት ስራሕውን ኢትዮጵያ ዝለዓለ ድጋፍ ዝረኸበትሉ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ዝበለጸ ርክብ ዲፕሎማሲ ዝማዕበለሉ ኮይኑ ይርከብ ኣብ ጣልያን ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት 180 ሚልዮን ዩሮ ቀሊል ልቃሕን ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ዝተረኸበሉ እዩ ጣልያን ካብ ዝገበረቱ ሓገዝ ብተወሳኺ ካልኦት ምትሕብባራት ንኽትገብር ዝተስማዕመዐትሉ እውን እዩ የጣልያን መንግስት በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF እንዲሁም በዓለም ባንክ በኩል ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑ አረጋግጠዋል መንግስት ጣሊያን በትካል ገንዘብ ዓለም ወይ ድማ IMF ከምውን በወገን ባንክ ዓለም አቢሉ ንኢትዮጵያ ዝገብሮ ሓገዝ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽል አረጋጊጹ እዩ በፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ምፍራሙ ሲዕቡ ቁጠባ መሊስካን ምጥያሽ ዝጀመረቶ ስራሕቲ ሪፎርም ብዝበለጸ አጠናኺራ ንኽትቕጽል ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርካን ምስራሕ
መረጋገጽ ዝሃብሉን ዝለዓለ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ዘረጋገጽሉ ስምምዕ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አበ ጣልያን ማልታን ፈረንሳይን ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ዝኾኑ ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ዶክተር ለገሰ ቱሉም አበ ጣልያንን ማልታን ዝነበረ ዕላው ዑደት ስራሕ ውጽኢታዊ ከም ዝነበረ ገሊጾም ከጣልያኑ የተሳካና ውጤታማ ጉብኝት በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከማልታ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ነው ውይይት ያደረጉት ድሕሪ ዕውት ዑደት ስራሕ ጣልያን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ማልታ እዮም ዘተካይዶም እቲ ዘተ ብሓፈሻ ኣብ ክልቲኣዊ ርክብ ዘድህበ ነይሩ ብፍላይ ድማ ማልታ ኣብ ማእኸል ሜዲትራንያን እትርከብ ምስ ምዃና ተተሓሒዙ ኣብ ቱሪዝም ኮነ ትራንስፖርት ባሕሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ልምዲ ዘለዋ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዝ እዋን ኣብ ዓለም ጠንካራ ዲፕሎማሲ ንምህናጽ እትውግኖም ዘላ ተግባራት ውጽኢት እናመዝገቡ ይርከቡ ድሕሪ ምፍጻም ስምምዕነት ሰላም ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተዛሒሉ ዝነበረ ርክብ ዲፕሎማሲ ኣብ ምንቅቃሕ ሩኡይ ግደ ኣለዎም Africa, my beautiful Africa, the nothing we make up. እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም Africa, my beautiful Africa, the nothing we make up. ሚኒስትር ዴታ ገንዘብ ኢዮብ ተካልኝ ምስ ላዕለዋይ ሓላፊ ግምጃ ቤት መንግስቲ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ሞሊን ተዛትዮም ቶም ሚኒስትር ዴታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፈረንሳይ ምስ ገበርዎ ዑደት ስራሕ ጎናጎኒ ምስ ሓላፊ ግምጃ ቤት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ሞሊን ኣብ ክልቲኣዊ ምትሕብባር ቁጠባዊ ክልቲአን ሃገራት ዕውት ልዝብ ምግባሮም ተገሊጹ ዶክተር ኢዮብ ኣብ እዋን ዘቶም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዓውድታት ቁጠባን ማሕበራውን ትርከበሉ ኩለ መዳይ ምንቅስቃስ ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ብጎንፅን ተፈጥራዊ ሓደጋን ዝተጎድኡ ክፋላት ማሕበረሰብ መሊስካን ምጥያሽ ዝግበር ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለውን ተዛሪቦም ፈረንሳይ ኣብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ዘፈር ምትሕብባር ቁጠባ ንኢትዮጵያ ትገብሩ ሓገዝ ልምዓት ትኹረት ገይሩ ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ፈረንሳይ በመሰረት ማዕቀፍ ዝማዕበላ ጉጅለ 20 ሃገራት ጽዕንቶ ልቃሕ ኢትዮጵያ ዝቃለለሉ ከይዲ ንምቅልጣፍ ቅርብቲ ከም ዝኾነት ኣብቲ እዋን ዘተ ከም ዝተመልከተ ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቦረና ብዘጋጠመ ድርቅን ዝተጎድኡ ሓገዝ ዝደልዩ ወገናት ከባቢ 800,000 እቶም 600,000 ዝኾኑ ሓገዝ ዝረኸቡ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ ኣስታት 200,000 ዝኾኑ ወገናት ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተገሊጹ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኦሮሚያ ንተጎዳእቲ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ገይሩ እዩ ክብል ሪፖርተርና መሐመድ ራህማቶ ጸብጺቡ بشرف وصاي زهانص مسرته لمعات تيليكوم تطقيمካ ዲጂታል ኢኮኖሚ ምዕባይ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ እንደ ዓበይ ዝመጽ ግልጋሎት ኢንተርኔት ንምዕባለ ዲጂታል ኢኮኖሚ አገዳሲ ምዃኑ ተሓቢሩ ንጸብጻብ ሰናይት ንጉሴ ተወስኻለና ሃገራት ዘለወን ውስን ሃፍቲ በአግባቡ ንምጥቃምን ቅልጡፍ አሰራርሓን ምዝርጋሕን ቴክኖሎጂ ይጥቀማየን ብፍላይ ድማ ማዕበላ ሃገራት ስርዓት ክፍሊተን ብምዝማን ካብ ዕድጊት ጥረ ገንዘብ ብምውጻእ ስርዓት ዲጂታል ኢኮኖሚን አማዕቢለንየን ዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው ዲጂታል ኢኮኖሚ ምህናጽ ምርጫ ከይኾነስ ግዴታ እዩ ምክንያቱም ምስ ዓለም ንምስጓም ዓለም ዝበጽሖ ቴክኖሎጂ ምጥቃምን መጓዓዝን ክንኽእል ኣለና ብፍላይ ድማ ዋሕዛ ሓበሬታና ዘተኣማምን ንኽኸውን ግልጽ ንኽኸውን ድኻምን ምንግልትዓን ዜጋታትና ናይ ኩላትና ግደ ስለዝኾነ ኩላትና ብሓባር ተሓባቢርና ነቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ጋህድን ምግባር ምስ ዓለም ሓቢርና ምስጓም ኣለና ኢለ እየ ዝኣምን ካብ ቴሌኮም ተወሳኺ ካልኦት ዲጂታል ግልጋሎታት ኣብ ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዝሓለፉ 128 ዓመውቲ ዝሃነጾም መሰረተ ልምዓታት ንምዕባለት ዲጂታል ኢኮኖሚ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎም ይግለጽ ከመደበኛ ቴሌኮም አገልግሎት ካብ ስርዑ ግልጋሎት ቴሌኮም ብተወሳኺ ዝዘርጋሕናዮ መሰረተ ልምዓት ንጠቐመሉ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ጸንቂቕና ብምጥቃም ወጻኢ ዝንኪ ስርዓት ምዝርጋሕ ብፍላይ ነቲ ኣበበ ኣብያተ ዕዩኡ እናኸድና እንዳተሰለፍና ዝባኽን ዘሎ ግዜ ንምቁጣብ መንግስቲ ንዜጋታቱ ዝህቦ ግልጋሎት ብምዝማን ጽቡቕ ርክብ ንኽህሉ
መንግስታዊ ትካላት ድማ ንዜጋታት ዝህብዎ ግልጋሎት ምቹው ንክኸውንን ጽቡቕ ጥዑይን ግልጽን ርክብ ድማ ንክህሉ ከምኡውን ኣብ ምዕሳል ሰናይ ምሕዳር እውን ብዲጂታል ተሓጊዝና ንህቦም ግልጋሎታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዘበርክትዎ እወንታዊ ግደ ኣለዎም ህንጸት ዲጂታል ኢኮኖሚ ዓመታት ዝወስድ ከይድዩ ነዚ ድማ ብቴክኖሎጂ ፍልጠት ዘለዎ ዜጋ ምፍራይ አገዳሲ እዩ ተባሂሉ ዲጂታል ኢትዮጵያ 25 ሀገራዊ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ሀገራዊ ስትራቴጂ እዩ ስለዚ ትካላት ኣብ ትልሞም በመክታት ግልጋሎቶም ናብ ቴክኖሎጂ በመቀየር ዘለዎም ሃፍትታት ብዝግባእ በመጠቀም ከምኡውን ምስ ዝምልከቶም አካላት በመንባብ ምስራሕ በዚ ድማ ህዝብና ግንዛበ ንክህልዎ ሕዝውን እቶም ዝተፈጥሩ ፕላትፎርምታት ኣብ ረብሓ ንኽውዕሉ ሰሞያና ድማ እንዳሰልጠና ብቋዕት ንክኾኑ እንዳገበርና እንተንኸይድ ይምረጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ኢትዮ ቴሌኮም ንቴክኖሎጂ ሓገዝቲ ዝኾኑ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምህናጽ ልዑል ተሞክሮ ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው 781 ኦፕሬተራት እቲ ኩባንያ መበል 22 ብርኪ ተቐሚጦሎም ብምዃኑ ድማ ብሸርፎ ወጻኢ ዝተሃንጸ መሰረተ ልምዓት ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ምጥቃም ዝሓለፈ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገር ምውዓል አገዳሲ ምዃኑ ተጠቂሱ የቴሌኮም መሰረተ ልማት የሚዘረጋው በውጭ ምንዛሬ ነው የውጭ ምንዛሬ ደግሞ ከፍተኛ ውስንነት እጥረት ያለበት መሰረተ ልምዓት ቴሌኮም ዝዝርጋሕ ብሸርፎ ወጻኢ شرف وصا دما ኣብ ሃገርና ልዑል ሕጽረት ኣሎ ስለዚ ነዚ ብዝተከመልክዑ ንልምዓት ክንጥቀመሉ ለና እቲ ወጻ ዘውጻናሉ መሰረተ ልምዓት ካልእ ሃፍቲ ንኽፈጥር ክንገብር ክንክእለለና እቲ መሰረተ ልምዓት ምዝርጋሕና ኣድላይ ኢኒሩ ሓቂዩ ግን ድማ ንልምዓት ክንጥቀመሉ ለና ብፍላይ እቲ ቴክኖሎጂ ሒዝዎም ዝመጹ ሓደሽቲ ነገራት አንሎክ እንብሎ ንሕና ቴክኖሎጂ ጸንቂቕካ ምጥቃምን ፈቲሽና ድማ ሓደሽቲ ነገራት ምውጻን ትጽቢት ይግበረልና ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘለዋ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ቀጻሊ ዓውዲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዝበለጸ ንምጥንኻር ብርክስ ዝበሉ ስራሕቲ ትጽቢት ከም ዝግበሩላ እውን ተጠቂሱ ሃገር ለኸ ፌስቲቫል ባህሊ نا حزد ما زلنا لبوتا كل الجامبيلا كل الجامبيلا خطايت عينت بحالو مغبتات حيزو مصيملو زبل ነገር ለዴታና በጸሊም አዋስዳን ብጫውን ተጣሂን ዝስራሕ አዋስዳ ተገይሩ ዝስራሕ ዱቁስዩ حزد زلنا ድማ كل عفاريو ካብ ተህነ ካብ ጣስም ጥራሕ ዝስራሕ እዩ ጣስም ጥራሕ እዩ ዝሕሰብ ጣስም ተሓሹ ብላይ ድማ ጉልበት ዘለዎ ስራዩ ዝሓትት ጥንካረ ስለ ዝሓትት اسعن صيت الزدما كم استرؤيو اسكطعمو طعم طعم زخانه سوا تكال مغبن حرشان عالم فاو اب ايثيوبيا بعود حرشا زغبرو حاجز اطناخيرو كم زغصل افليطم منستر حرشا غرما امنتي مستوكال تكال مغبن حرشان عالم فاو اب ايثيوبيا فاراي زيمورزي تزاتيوم اي تغرما تيوان زتفاو عود حرشان محغاز زلو دليتن ايدوم حاجز ابزدليو زعباتاتون مبري حيبوم توكالي فاو اب ايثيوبيا فاراي زيمورزي بغدوم اتي تكال عود حرشان محغاز منستر حرشا زسالطوم سرحتي اطناخيرو كم زغصل ارغاغيصوم تكال مغبن حرشا عالم فاو بفلاي مس لوطي كبابي اير ز تتححزه قبل معات زراتن فرات انسان منستر حرشا بقراصنت كم زرح مغلاصوم كابتي منستر زرخبنايو حبريتام يردم እዚ ሃገር ናይ ድሕንነት ስጋት ከም ዘለዋ ብምምሳል ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዓመታዊ ጉባኤ ሕብረት አፍሪካን ምትጓል ሚሩ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ዋናው ኩነታት ዘገምገመ ሓበራዊ ግብረ ኃይሊ ጸጥታን ድሕንነት